काली जाए जी या घर ता घरे काम करुथिले पेट पोषिबाकू अन्य घरे काम करुथिले मात्र 4000 टंका मासिक रोजगार पाई केते कौन कथा शुणुथिले से एबे बनिछंती मंत्री। पश्चिमबंग असग्राम विधायिका एबे मंत्री कलिता माझी ये हेउछि कहानी जहाँ कौन सिनेमार स्क्रिप्ट कम नुहे। गत 2 मास तले भाग्य लेखा थिला आउ किछि। बीजेपी प्रार्थी होई चर्चारे थिबा कलिता टीएमसी गड़े पद्म फुटाई आ विधायिका हेबा परे पूरा देश में चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि। आज बेंगल रे शुभेन्दु सरकार रे नुआ 35 कैबिनेट और राष्ट्रमंत्री शपथ नहीं कलिता बनी राष्ट्रमंत्री। बीजेपी तांको एते बड़ दायित्व देथिबारु से लोकों पई जीवन सारा काम करिवे बोली कहिसेंती। আমার খুবই আনন্দের বিষয়, কারণ এটা আমার স্বপ্নে ভাবা ছিল না এবং স্বপ্ন করাটাই কিন্তু যে আমাকে আমার দল এবং মোদিজি এই জায়গায় নিয়ে গেছে আমি খুব খুশি। আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন? না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী। কবে থেকে বিজেপি শুরু করেছিল বিজেপির হয়ে কাজ করা? আর 2014 থেকে আর সেখান থেকে আজকে মন্ত্রী, এই সফরটা কেমন ছিল? খুব ভালো। Dreams University for Best Academy and Placement. Padmini Care Hospital for Best Healthcare.